देखो देखबा ले जेते सुंदर लागे पिंधले आउ भी बहुत बढ़िया सुंदर लाग कलर केते सुंदर लागु ब्लैक कलर जाके पसंद एटा नहीं पारे पटाने पूरा पाटली से ग्लेज आसे हमर पाखे कम रे कम रेट तक ड्रेस पीस आसी जे एटा बहुत पूरा डिमांड अछि बहुत जन कहतले पाटर कलेक्शन आनुन बोली एटा आसी गेला पाटर कलेक्शन कपड़ा भी पूरा जबरदस्त अछि बुनकर कलेक्शन साड़ी रा नाटा होचे 70 कहसन एटा पूरा प्योर बाप्ता पाटो आसी छिरा होलसेल गोदाम रेट लागबा पूरा चिप्स रेट लागबा। हेलो फ्रेंड्स इरा हमें आसी जेछु रवि हैंडलूम के जोहार जय मां समले जय श्री राधे। आज हमें किन टाइप रा साड़ी देखमा आज हमें ने बिहाघरिया कलेक्शन पूरा देखमा पूरा सेटअप देखमा कम रेट नै कि ना हाई रेंज तक देखमा पूरा हमर पाखे तो 500 700 रो स्टार्टिंग अछि संबलपुरी साड़ी आ व्यवहार देबली कॉटन साड़ी भी जहा के दरकार सेटा भी अवेलेबल अछि 200 300 रे कॉटन साड़ी मिले जिबा छापा प्रिंट आ 500 टंका रो संबलपुरी साड़ी स्टार्ट अछि पूरा जे पूरा 12-15 हजार तक संबलपुरी साड़ी अछि आ पाटो साड़ी पूरा एंता 7.5-7 रो स्टार्टिंग अछि जे हेटा भी 20-25 हजार तक अछि बेले आज हमें देखमा पहला कॉटन देखे देमा मझारे टिके किछि पाटा देखे देमा बेले आज हमें सब पूरा जुड़ा जुड़ा बिहा घरिया एसार मा एसार देबा लागि पूरा जेंस आइसी सबटा देखमा पहला मैं एड्रेस टा कहि दउ छी हमर एड्रेस टा होचे संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा जदि समले मंदिर आडू आसबे बेले भी एठापली समले मंदिर आडू आसबे बेले भी हेटा हमर एड्रेस होचे समले मंदिर बड़ बाजार छ कुष्टापड़ा आउ खेतराजपुर रेलवे स्टेशन आडू आसले भी हेटा भी हमर एड्रेस होचे हमें 1200 रु कारगिल साड़ी 1250 रु कारगिल साड़ी स्टार्ट करमा आउ सबुटा टिके 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 देखमा सब कलेक्शन आसी जाय छै हादे हमर घर के बिहाघरिया कलेक्शन सब आसी जाय छै देखुन कारगिल साड़ी रो आज स्टार्ट हे होचे इडा होलसेल गोदाम रेट लागबा पूरा चिप्स रेट लागबा पूरा जनता नहीं पारबे जो इडा देखो नितर कलेक्शन केतेटा मी देखि दउ छै इडा सब 1250 रे आसी जिबा जेन नेले 1250 हां देखुन कलर ऑप्शन सब आसी जाउ छै ग्रीन कलर रे सब शाइनिंग रहै छै हां शाइनिंग रहै छै इडा जे पिनले भी भल लागबा बहुत सुंदर लागबा एटा होचे देखो एटा उटे आसी गला देखुन से स्टील टाइप रे कलर बहुत बढ़िया लागु छै किते सुंदर सुंदर एटा उटे आसी गला कलेक्शन 1250 रीटा भी आसबा एटा भी धड़ी सप्ताह रे आसबा देखो एटा भी 1250 टंका देखो हमें काहे जे कि सान साड़ी नो स्टार्टिंग करसो कि सबे लोग नहीं पारबे सबे तो हाई फाई टा नहीं पारन ना कम रेट नु हाई रेट तक हमें हेता लगी देखासो कि सबे जानी पारबे आ ई साड़ी माने एंता पीसे दी पीस नहीं मिले पूरा बंडल मिलबा जहा के जेते दरकार से नहीं भी पारबे आउ दुकान करबा लगे भी नहीं बोले भी आराम से नहीं पारबे बिहाघर बरुघर सबुरी नहीं पारबे अरे सब बंडल आसी हां सब पूरा बंडल एटा 50 60 100 पीस मांगले भी हमें दे पारमा हमर पाखे एती स्टॉक अछि देखो एटा जेंट नेल 1250 रे आसी जिबा एटा सब 1250 टंका रे आपन मन को मिली जाउ छे एटा देखुन 1200 रे आसबा एटा 1200 टंका रे हां देखुन शाइनिंग बॉर्डर अछि एटा तार आचल हैला देखु छी आंचलटा देखो ए तार भी केतेटा कलेक्शन अछि मी देखिए दउ छी ए तार भी कलेक्शन केतेटा देखि दम कलर ऑप्शन ऊपर एटा भी जेंटा नेले 1200 टंका रे आसबा एटा मेरून कलर येलो ग्रीन सब आसी जाउ छै देखो सेम 1200 टंका रे एटा आपन मानको मिली जाउ छै 1200 टंका रे एटा आसी जिबा ए ओटे आसी गेला देखो इटा बूटी सप्ता डिजाइन हां इटा प्राइस टा हेटे भी 1200 आसबा हेतार भी केतेटा कलर अछि मागले फोटो हमें दे देमा हमर ऑनलाइन ऑफलाइन दुइडा अछि एटा देखो 700 रो कलेक्शन एटा 700 हां देखो टिके बॉर्डर टिके चौड़ा दे छै देखो मात्र 700 टंका रे आसी जिबा 700 टंका रे आसी जिबा एटा ओटे भी 700 हां एटा भी 700 एबा एटा कलर केतेटा मी देखिए दउ छै देखो मेहंदी कलर एटा पैरोट ग्रीन मेरून ब्लू कलर रे आसी जाउ छै 1000 टंका रे आसबा एटा 1000 टंका रे हां 1000 टंका रे आसबा आंचल देखो एटा बूटी डिजाइन अछि हां बूटी डिजाइन अछि एटा टिके कामटा भल अछि कपड़ा 1000 टंका रे एटा आसी जाउ छै 1000 टंका रे आसी जिबा नेक्स्ट कलेक्शन एटा जागे 1000 भीतर भी हां ई सब 1000 टंका रे मु कलर में देखै दउ छै जाके 1000 टंका रे भी दरकार बेले भी मिली जिबा 700 रे भी दरकार मिली जिबा सब तार माने हमर पाखे अछि अवेलेबल आ शिपिंग चार्ज टा काना रहउ छै 3000 रो तल के जेंटा नेबे शिपिंग चार्ज लागसी आ 3000 ऊपर के जेंटा नेले शिपिंग चार्ज फ्री है देखो एटा होचे गुटे धड़ी सप्ता वाला एटा कुंभ डिजाइन रे आसबा एटा आसबा मात्र 2000 टंका रे आसबा एटा 2000 टंका रे एतार भी केतेटा मी कलर देखे दउ छै एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउ छै देखो सेम 2000 टंका रे 2000 रे आसी जिबा
দেখুন এটা গোটে আসিগলা মেহেন্দি কলর মেরুন মঠা কলর এটা গোটে শাইনিং মেরুন কলর রে আছে দেখুন এটা গোটে মঠা কলর রে যেটা নেবে এটা প্রাইসটা 2000 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ନେଲେ ଧଡ଼ି ସପଟା ଷ୍ଟେମ୍ପଲ ଡିଜାଇନ ଅଛି এটা গোটে তার বাত আসিগলা দেখুন এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন ମାଛ ବଡର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବା କପଡା ପୁରା ଫାଇନ ଅଛି ଦେଖୁন এটা হচ্ছে দেখুন আঁচল ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବା ତାର ପ୍ରାଇସଟା 1300 ଟଙ୍କା এটার প্রাইসটা 1300 ଟଙ୍କା ଇତାର ବି କେତେଟା କଲର ଆସିବା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି কলর অপশন এটা আর দেখি দামা ଟିକେ এটা হচ্ছে পিঙ্ক এটা হচ্ছে মেরুন ହଁ কলর ମେରୁନ୍ କଲର এটা ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିବା এটা গ্রিন কলর রে আসিগলা সেম এটা 1300 ହଁ ଟଙ୍କାରେ 1300 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ନେଲେ 1300 ଟଙ୍କା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଇଥି ଆସି ଯାଇସି 1300 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে তারপর দেখি দামা এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে কম্পিউটার ডিজাইন ହଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି এটা থান উপরে আসি যাচ্ছে না ହଁ ଥାନ ଉପରେ ବି ଆସୁଛି ବର୍ଡର ଉପରେ ବି ଆସୁଛି ଦେଖୁন এটা আঁচলটা দেখুন সেম হে ডিজাইন ହଁ রয়েছে ହେଇ ଡିଜାଇନ ରହୁଛି କପଡା ବି ବଢିଆ ରହୁଛି ଲମ୍ବା ଚଉଡା ବି ଖାଲି ଏଇଟା କମ ରେଟ ରେ ଲମ୍ବା ଚौड़ा है एंता आसो 12 हाथ चौड़ा आसबा आ लंबा पूरा लंबा टा 12 हाथ आसबा आ चौड़ा जेंता रहसी पूरा एंता ही आसबा खाली रेट टा कम है 4.5 नहीं थे इरे देखुन 2200 टंका जेंटा नेले যেটা নেলে 2200 টঙ্কারে এটার বর্ডার ডিজাইন থর সবু ঠিক টিকে টিকে চেঞ্জ হইছে দেখো सब बेले एटा सब बेले रनिंग मार्केट सब बेले एटा चालू थेसी आ सब बेले एटा डिजाइन टा हफ्तारे हमें जन वीडियो करूछु सब हफ्तारे डिजाइन माने चेंज माने होथीसी देखुन एटा 2200 टंका जेंटा नेले যেটা নেলে 2200 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে एटा गोटे देखुन गंगा जमुना গঙ্গা যমুনা তার বাত আসিগলা দেখুন ଆଉ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନଟା ଆଉ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି चालू छे सब बेले एटा पूरा बहुत बढ़िया बहुत पसंद करसन लोग देखुन ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସଟା କାନ ରହୁଛି एटा भी 2000 टंका रे आसबा 2000 ଟଙ୍କାରେ तार भी केतेटा कलर अछि देखै दउछि এটা ସବୁ 2000 हां 2000 रे आसबा যেটা নেলে 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ এটা ଗୋଟେ ବି ସେମ 2000 ଟଙ୍କାରେ हां सेम 2000 टंका है कुंभ बॉर्डर वाला आसबा এটা ବି 2000 ଟଙ୍କା 2000 टंका रे रामागिरी रे দেখুন কলর অপশন মানে নূয়া নূয়াটা আসি যাইছে তার বাদ এবে আমি দেখি দেমা দেখুন হাফ হাফ রে हाफ हाफ डिजाइन হাফ হাফ एटा आसी जिबा तमर 2200 टंका रे 2200 ଟଙ୍କାରେ हां আইতা আমি দেখি দেমা ফার্স্ট আঁচলটা দেখুন अच्छा গোটে আঁচল দেখি দઉં हां अब बाकी में पकई दउछि जहा के जेंटा पसंद लागबा स्क्रीनशॉट मारि के ना छाड़ले वही फुल फोटोटा दे देमे आंचल सहित बॉडी रो फोटोटा दे देमे আইতা প্রাইস মানে কানা কানা রহুছে एटा 2200 टंका जेंटा नेले एटा আমি कलर ऑप्शन देखै दउछि যেটা নিলে এটা 2200 দেখুন শাইনিং কলর মানে সব আসি যাইছে নূয়া নূয়া কলর নূয়া নূয়া উপরে শাইন উপরে আসি যাচ্ছে सब देखो এটা গোটে আসিলা অরেঞ্জ কলর দেখুন সবু কলর প্রায় মিলি যাচ্ছে এটা গোটে ব্ল্যাক হোয়াইট র কম্বিনেশন রে আছে एटा सब जेंटा नेले 2200 टंका रे आस যেটা নেলে 2200 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা ফুল বাঁধা উপরে हां एटा बांधा ऊपर आसबा एटा भी सेम 2200 टंका रे आसबा সেম 2200 हां बॉर्डर अछि देखुन আঁচল चार आंचल भी बट्टे देछि এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর যাহা কি যেটা পছন্দ হচ্ছে টিকে খালি জলদি বুকিং করবে हां एटा लंबा चौड़ा भी देखुन केते रहउछि जे पूरा आराम से पिन्ही पारबे जेते डंगा हेले भी पिन्ही पारबे এটা সবু দেখুন আসি যাচ্ছে হেই 2200 টাকা हां 2200 टंका रे एटा कलर माने भी देखि दउछि ग्रीन कलर मेरून এটা আসিলা ডার্ক एटा जेंट ने लेकिन साइन बहुत रहसी तान शाइनिंग ता এটা সবু 2200 টাকা हां 2200 टंका रे তার বাদ থান हां एटा देखुन যেটা কি পুরা 70 कहसे साड़ी रो ना रे ए साड़ी रो नाटा होचे 70 कहसन आ देखुन इतार भी लंबा चौड़ा बढ़िया रे भाई हाथ खरा दिन लगी भी निजे यूज करी पारबे मार्केट फार्केट हॉस्पिटल पतर जाही गले भी पूरा एवडेबल लागबा बहुत बढ़िया लागबा দেখুন এবে তো সুতি শাড়ি তো বহুত ए भी 2200 র प्राइस रे देखा होचे সেম 2200 हां আর সুতি শাড়ি খরা মাস পিনলে বহুত বঢ়িয়া লাগছে আপন মানে এটা নেই পারবে কম কম প্রাইস রে পুরা আছে এটা উঠে তার বাদ আসি গলা দেখুন এটা আছে এটা দেখুন এনিমাল প্যাটার্ন রে আসবা হাফ হাফ ডিজাইন রে তলে আড়ে কেন ময়ূর থিবা কেন হাতি কেন মাছ দেখুন এটা 2300 টঙ্কা রে আসবা 2300 টঙ্কা রে এটা আসি ই সবুর বন্ডল বন্ডল আসবা মুই দুই চারটা ভিডিও রে জানবার লাগি দেখি দউছে কেতেটা কলর দেখা হচ্ছে যে বন্ডল কইলে भी মিলি ଯିବା हां मिली ଯିବା দেখুন এটা সবু আসি যাচ্ছে এটা প্রাইসটা हे 2300 टंका रे आसबा 2300 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওরে দেখুন লাইট মোটা কলর রে রেড র কম্বিনেশন সেম 2300 তার বাদ এটা ওরে নয়া ডিজাইন এটা ওরে দেখুন থান উপরে কপড়া भी पूरा जबरदस्त अछि
এটা হচ্ছে আঁচল আর মଝିରେ এটা সবটা ডিজাইন হ্যাঁ দিয়েছে না সবটা ডিজাইন ଦେଇছে এটা 2300 টঙ্কারে আসবা এটা ବି 2300 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ତାପରେ ଏଟା ଆସିଗଲା ତା କଲର ଅପସନ ମାନେ ଦେଖୁন ସେମ 2300 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ସାରା କଲର ଆସି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେ ଫଟୋ ଖୋଲିକିନା ଦେଇ ଦଉଛି ଯାହାକେ ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗବା ଆଞ୍ଚଲ ତ ସେମ ରହିବା ଖାଲି ସେମ କଲର ଅଲଗା ରହିବା ଇହାଦେ ଆମେ କିଛି ଜୁଡା ଦେଖିଦେମା ଏବେ ଜୁଡା ଜୁଡା ଉପରେ କେତେଟା କଲେକ୍ସନ ଦେଖିଦେମା ଦେଖୁন এটা ଆସିଗଲା ଦେଖୁন এটা লাইট কলর রেড কলর কম্বিনেশন ହଁ এটা ফুল বডি পুরা বঢ়িয়া লাগবা লাইট কলর ଯାହାକେ ଦରକାର ନେଇ পারবে হুম এই তার প্রাইসটা 2800 ଟଙ୍କାରେ আসবা 2800 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି দেখুন এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ରେଡ୍ ଆଉ ହଁ লাইট কলর কম্বিনেশন এটা প্রাইস 3000 ରେ আসবা 3000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ବି 3000 ରେ আসবা হুম এটা সব জুড়া জুড়া কইলে ହଁ ଜୁଡା জୁଡା କହିଲେ ବି ମିଳି ଯିବା যে সিঙ্গেল পিস নেমি কইলে ବି নেই পারবে এটা ବି আসি ଯିବା ତମର 2900 ରେ আসবা 2900 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা ଗୋଟେ এটা 3500 ରେ আইবা 3500 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା তার ବି জুড়া জুড়া আসবা হুম এটা আসবা 2600 রে 2600 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ইয়েলো এটা কলর আসবা তোমার 2400 রে আসবা 2400 দেখু তো না যেন যাহাকি ভাল এটা লাগলা 2500 ରେ আসি ଯିବା ଯିବା ଏ ସବୁ ଜୁଡା ଜୁଡା କଲେକ୍ସନ ମାନେ আসি ଯିବା হুম এটা 2800 ରେ আসবা এটা ଗୋଟେ 2800 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି এটা 2700 ରେ আসবা 2700 ରେ তাজমহল ডিজাইন আছে দেখুন উপরে তলে ডিজাইন হ্যাঁ হুম তার বাদ এটা ଗୋଟେ পেপর বর্ডর ব্লাউজ পিস আসি ଯିବା থান ডিজাইন রে ହଁ থান ডিজাইন রে ଅଛି হুম আঁচল ডাইরে ব্লাউজ পিস ବି ଅଛି হুম এটা আসি ଯିବା 2700 ଟଙ୍କାରେ আসি এটা আসিবা 2700 ଟଙ୍କାରେ ହଁ দেখুন ଆଉ এটা তার আঁচলটা 2700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯିବା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉଛି ଟିକେ ବୁକିଂ କରିବେ ବିହାଘର ସିଜନଟା ହଁ ସରି ବସୁଛି କେତେବେଲା ହଁ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ସବୁବେଲେ ଭିଡିଓ ଆମର ଦେଲେ କି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଯାହାକେ ଯେନ୍ତା ଦରକାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକିନା ଅର୍ଡର କରିବେ ନହେଲେ ଘରକେ ବି ଆସିକିନା ଆରାମସେ ଦେଖିକିନା ନେଇ ପାରବେ ଏଇଟା ଆସିବା 3200 ରେ 3200 ଟଙ୍କାରେ এটা আসবা 3000 রে 3000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন এটা ଗୋଟେ এটা ବି আসবা 3000 ରେ 3000 ଟଙ୍କାରେ ତ ବହୁତ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ସବୁ ମିଳି ଯିବା ଘରକେ ଖାଲି ଆସୁন ଆଇ ତାର ପ୍ରାଇସଟା ଏଟା ବି ପ୍ରାଇସଟା আসি ଯିବା 3000 3000 ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ବୁକିଂ କଲେ କେତେ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଜଣେ ବୁକିଂ କରିବେ ବେଲେ କି ନା ଆମକେ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି 3 ରୁ 4 ଦିନ ଲାଗବା ଆଉ କୋରିୟର ରେ ଯାଉଛି ନା ହଁ କୋରିୟର ରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ରେ କହିଲେ ବି ପଠେଇ ଦଉଛୁ ଦେଖো এটা ଗୋଟେ এটা দেখুন ব্লাউজ পিস আছে ଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରିପେଡ୍ ବାଲା है ना ହଁ କେନସିରେ କ୍ୟାଶ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ୟାଶ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ନାଇଁ नो हमर ऑनलाइन पेमेंट पहला हेसी এটা দেখুন 3600 ରେ আসি ଯିବା 3600 ଟଙ୍କାରେ ହଁ ତାର ବାଦ येलो कलर रे ब्लू ର କମ୍ବିନେସନ এটা ଅଛି 3700 ରେ आबा এটা भी ব্লাউজ পিস আছে দেখুন ব্লাউজ পিস আছে আইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা 3700 রে আসি ଯିବା 3700 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି তার বাদ পেপর বর্ডর কিছুটা আমি দেখাই দউଛୁ দেখুন থান কালেকশন কেতেটা দেখিদামা এটা উৎকল লক্ষ্মী ହଁ এটা উৎকল লক্ষ্মী রে নয়া কলর তে আসিছে রেড কলর তো আমি দেখাইথুন গলা ভিডিও রে এটা ব্লু রে আসিছে উৎকল লক্ষ্মী র পেপর বর্ডর দেখুন এটা 6000 এই 4200 রে আসবা 4200 ଟଙ୍କାରେ এটা রেড কলর যেটা দেখি এটা भी সেম রেট আসবা দেখুন এটা ଆଉ এটা 4000 রে আইবা এটা 4000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ এটা 4300 রে আসবা এটা ସବୁ অফিশিয়াল প্যাটার্ন মানে দেখুন এটা भी नहीं কিনা পিন্ধি পারবে भी ব্যবহার भी দেবা লাগি বঢ়িয়া হেবা এটা মেহেন্দিটা भी 4300 আবা এটা 4000 রে আসবা এটা 4000 ଟଙ୍କାରେ কলস হাতি যেটা আছে এটা 4000 রে আসবা দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন রে 4000 ଟଙ୍କା ইহাদে বর্ডর वाला ব্লাউজ পিস वाला দেখিয়ে দউछु কিছিটা দেখুন এটা ଗୋଟେ ব্লাউজ পিস वाला দেখুন এটা শাইনিং বহুত আছে রামাগ্রিন রে ব্লু গোল্ডেন রে কাম হইছে ওই তার আঁচলটা এটা রামাগ্রিন রে রামাগ্রিন রে দেইছে ব্লাউজ পিস भी রামাগ্রিন রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা 4200 রে আইবা 4200 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି তার বাদ এটা ଗୋଟେ এটা 4000 রে আসবা 4000 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন দেখিদামা এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা প্রাইসটা এটা 5000 রে আইবা 5000 ଟଙ୍କାରେ এটা এটা भी 5000 ଟଙ୍କା রে আইবা সেম 5000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা ময়ূর ডিজাইন আসিগলা এটা 5700 রে আইবা 5700 এটা এটা তোমার আসিଯିବ 4700 এটা ଗୋଟେ দেখুন নয়া কালার তে
5000 रे आसबा 5000 टंका रे देखुन बैक टू बैक केते सारा कलेक्शन एटा भी आसी 5000 टंका रे आसबा शाइनिंग बॉर्डर ऊपर सब नुआ कलेक्शन हमर माल ऐसे पूरा हफ्तारिक है आमे माल एले नुआ वीडियो बनासो आ नुआ पूरा यूनिक कलेक्शन माने लेटेस्ट कलेक्शन माने पाई जिवे एटा भी देखुन 5000 रे आसबा आई पिंक कलर केते पडुचे हेडे भी 5000 रे आसबा सेटा भी 5000 टंका रे एटा देखुन आमे डबल धड़ी किछरा देखामा यहाँ दे जते सब 6000 रे आसबा रिजेंट नेले 6000 हां 6000 रे आसबा माछा बॉर्डर डबल बॉर्डर पाटो बॉर्डर रे देखुन एटा आचल आ ब्लाउज पीस भी अच्छे ब्लाउज पीस भी आसी जाउचे मैं गुटे खोली के ना देखे दउछे बाकी रे के डिजाइन ता तमे देखबो सब ब्लाउज पीस आसी जिबा सब 6000 रेंज रे मैं देखे दउछे दि चारटा लेकिन घर के आसले बहुत मिली जिबा ना हले मते फोटो मागले भी फुल फोटो दे देनी देखो आइटा सब वीडियो 6000 जेते होचे जेते परमानेंट देखे देमा ठीक हां आउ घर के आसले तो ए टू जेड सब कलेक्शन मिली पारबा इला सब 6000 कलेक्शन 6000 कलेक्शन देखुन जेना नेबे इटा सब 6000 टंका रे आपण मानको पूरा मिली जाउचे ये गोटे ताजमहल डिजाइन रे इटा भी 6000 टंका रे देखो जेंटा ने लेकिन एटा 6000 टंका रे आसी जिबा देखुन सब नुआ नुआ डिजाइन ऊपर डबल बॉर्डर आसी हां डबल बॉर्डर ऊपर आसीबा इटा गोटे भी देखुन मयूर डिजाइन गोटे कलर अछि घर के खाली आसले जानि पारबे यहाँ मैं किछरा देखे देमी ई सब डबल धड़ी थिला आरे मैं किछि स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर देखि दउछे देखना स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर जेने कि एबे बहुत चाली से स्टैंडर्ड यहाँ दिटा बहुत पूरा डिमांड अछि देखो एटा होछि आंचलटा इथिरे भी ब्लाउज पीस आसी जिबा एटा ताजमहल अछि कोणार्क चक्र कोणार्क मंदिर नर्तकी अछन एटा प्राइस काना रहउछ तर प्राइस टा रहउछे 7000 टंका 7000 टंका रे एटा देखो एटा 6500 रे आबा फैंसी बॉर्डर ऊपर हां 6500 टंका रे देखो तार बाद एटा गोटे आसबा ग्रीन कलर रे बॉर्डर अछि ग्रीन बॉर्डर अछि आउ चौड़ा एटा भी आसबा 6500 रे 6500 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन देखो एटा भी एटा स्टैंडर्ड 7000 रे अछि 7000 टंका रे एटा आसी जाउछे एटा उठे देखो एटा कॉटन पाटर कलर अछि ना हां कॉटन पाटर अछि लेकिन कॉटन है पूरा पाटल से ग्लेज आसुछे एटा भी आसी जेबा 7300 रे 7300 टंका रे एटा उठे देखो एटा उठे केते सुंदर लागुछे देखो 8000 रे आसबा 8000 टंका रे आपन को एटा मिली जिबा आंचल रो फोटो कहले भी मिली जिबा हां सब दे देमा एटा उठे देखो ब्लैक कलर जाके पसंद एटा नहीं पारबे 7500 लागबा 7500 टंका रे एटा नव कोठी ऊपर एटा आसी गला एटा प्राइस 7300 रे आबा 7300 टंका रे आसी जाउछे एटा 7000 रे आसबा 7200 पड़बा 7200 टंका हां एटा तो बहुत टी कलेक्शन अछि सब तो एतकी देखि ना हुए जेते हेबा गुटे जोड़े सब टाइप रे टिके देखे दोछु हमें घर के विजिट कर 7200 रे ब्लाउज रे वर्क अछि यहाँ देखि छिरा सबटा देखे दोछे सबटा ऊपर कितरा कलेक्शन देखि रमा एटा देखन जेने कि थंबनेल रे दिया आइतला हां एटा आसी जिबा 9800 टंका रे 9800 टंका रे एटा देखन पिंक कलर लागु छी जे 8300 रे आबा 8300 टंका रे एटा होची आंचलटा एटा फुल बॉडी देखन देखवाली जेते सुंदर लागे पिंदले आउ भी बहुत बढ़िया सुंदर लागबो एटा कपड़ा कलेक्शन भी पूरा हेवी अछि फाइन अछि कपड़ा आई तार प्राइस टा काना रहउछ 8300 टंका रे एटा देखन ब्लाउज रे वर्क अछि एटा स्टार डिजाइन अछि हां एटा भी ब्लाउज रे वर्क अछि आई तार प्राइस माने काना रहबा एटा 9200 एटा 9800 टंका रे हां जेंता पूरा सप्ताह ऊपर भी पूरा भरी छी मिलन सप्ताह पूरा बड़ बड़ सप्ताह माने भी जेंता के हमें देइतलो थंबनेल रे देखन मिलन सप्ताह ऊपर भी कलेक्शन आसी जाउछि आई तार मिलन केते रो स्टार्ट होछि एटा मिलन सप्ताह जेंता स्टार ऊपर जदी आसबा बेले टिके रेट पड़बा बॉडी सारा सप्ताह रहउछे एटा आसी जिबा 11500 एटा आसबा 10500 सेटा 11500 रे एटा गुटे भी आसी जिबा 11500 रे एंता तो बहुत कलेक्शन अछि सब देखे नै हुई एटा देखुन उत्कल लक्ष्मी रो दुईटा पीस आसी छी देखे दोछु एथि ब्लाउज रे वर्क नै न 7000 आसबा एटा ब्लाउज रे वर्क अछि 7500 आसबा 7500 टंका रे हे वर्क भी मागले मते फोटो दे देमी एटा विचित्रापुरी केतेटा देखि दन विचित्रापुरी ऊपर एटा देखुन केतेटा कलेक्शन आसी जाय छे कलर खुले के ना चल देखे दउ छे एटा अछि रेड व्हाइट कलर और ब्लू कलर देखो आंचल एटा पूरा पाटो साड़ी लेके लागबा एटा आइतरे ब्लाउज पीस नै आसे ना ब्लाउज पीस ना आसे मैचिंग ब्लाउज पीस हमर पाखे अछि मिली जेबा जहा के दरकार बोले भी नै पारबे एटा जेंट नेबे 6000 टंका रे आसी जेबा 6000 टंका रे देखन एटा गोटे लाइट कलर रे अछि एटा गोटे आसी गला येलो रेड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन एटा ब्लू रे अछि ब्लू रेड ब्लैक रे ए जेना नेले 6000 टंका रे बुनकर कलेक्शन
এটা গোটে বুনकर इथि भी वर्क अच्छे ब्लाउज पीस रे 10,300 रे आबा 10,300 এটা গোটে सर আসি केतरा कलर अछि मैं देखि दउ छे আই তার প্রাইসটা हेई 10,300 आबा সেম 10,300 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা গোটে আসিগলা দেখুন মেরুন কালার রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন এটার প্রাইসটা हेई 10,300 आबा सबरे वर्क आसबा एटा बुनकर कलेक्शन है पूरा जबरदस्त रहेबा कपड़ा আর এই देखुन এইটা কেতে আছে রামা গ্রিন वाला हेडे भी 10,300 यहाँ मैं जितके देखाउ छे 10,300 এটা সবু 10,300 এইটা দেখুন 8,200 রে আসবা এটা পতর ডিজাইন উপরে 8,200 টঙ্কা 200 टंका रे আসবা এটা ওটা তার বাদ আসিলা এটা তার কলর অপশন এটা भी আসবা हां 8,200 रे টঙ্কা এটা भी দেখুন যাহাকে যেটা দরকার জলদি জলদি অর্ডার করুন মিলি যাবে 8,200 টঙ্কা এটা দেখুন ইহাদে আমি কিনি পাটো কিছিটা মিক্স পাটো উপরে অরিজিনাল পাটো হাফ টিস্যু ফুল টিস্যু সব টিকে দেখাই দেমা এটা দেখুন মিনি বুটি 7,300 রে আসি ଯିବା 7,300 মিক্স পাটে हां দেখুন এটার কেতেটা কলর আছে আমি দেখাই দউছি দেখুন মিনি বুটির কেতে সারা কলর আসি যাইছি দেখুন বহু জন কହୁଥିଲେ পাটর কালেকশন আনুন বলি এটা আসি গলা পাটর কালেকশন যাহা কে দরকার টিকে জলদি জলদি বুকিং করবে মিনি বুটি এটা সব हां 7,300 টঙ্কা রে আসিଯିবা 7,300 টঙ্কা দেখুন এটা তার বাদ আসি গলা এটা কটন পাটো हां এটা কটন পাটো রে নবকুঠি আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে এটা আসি ଯିবা 8,300 রে 8,300 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা আসবা 6,300 রে এটা আসবা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবা 7,000 রে 7,000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা 11,300 আইবা এই সব কটন পাটো এটা প্রাইস ইতার भी প্রাইস আছে তমন 10,000 রে আসবা 10,000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা भी আসি যাচ্ছে দেখুন এটা প্রাইস 7,000 রে আসবা 7,000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা দেখুন পেরে পেরে রে আসবা পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে এটা প্রাইসটা ইতার প্রাইসটা হচ্ছে 7,000 টঙ্কা রে আসবা 7,000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে তারপর দেখুন এটা দেখুন পেরে পেরে র কেতেটা কালার আছে আমি দেখাই দউছি এটা প্রাইসটা হেটা 7,000 টঙ্কা রে আসবা এটা মিক্স উপরে আছে 9,500 রে আইবা এটা সব মিক্স পাটা এটা সব মিক্স পাটা এটা भी 9,500 রে আইবা এটা উঠে ডবল ধরি দেখুন শাইনিং বহুত সুন্দর লাগুছে এটা भी 9,500 এটা নবকোটি এইটার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে 10,000 টঙ্কা 10,000 টঙ্কা রে এটা উঠে দেখুন এটা উঠে নয়া ডিজাইন তে আসিছে আমি আঁচল টিকে খুলি কেনা কলর কম্বিনেশন भी पूरा নয়া আছে না বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন পুরো অরিজিনাল পাটো লেখা আঁচলটা দেইছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা ফুল বডি আছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 9,800 9,800 টঙ্কা রে এটা আসি যাଉଛି দেখুন এটার আগোটে भी কলর আছে এটা ওটে কলর অপশন রে আসিবা হে 9,800 টঙ্কা হ্যাঁ এটা নবকোটি রে আসি এটা নবকোঠি রে 10,000 রে আসবা 10,000 টঙ্কা রে এটা আসি ଯିବା এটা ওটা আমি এথরা নয়া কালেকশন তে দেখামা দেখুন এটা পুরো পিওর বাপ্তা পাটো আসিছে পুরো অরিজিনাল পাটো লেখে লাগবা এটা বাপ্তা পাটো আছে পিওর পাটো উপরে আছে আর দেখুন বর্ডরটা भी बहुत সুন্দর লাগুছে রানী কালার রে আঁচল আছে রানী কালার রে আঁচল আছে আর তার ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে ওটা ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে পুরো নয়া কালেকশন টা আসিছে ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইসটা কানা রহুছে 13,000 টঙ্কা রে আসবা 13,000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে আর এটা তার হেই কটন পাটো রে আছে পুরো অরিজিনাল পাটো লেখি লাগুছে এটা भी ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে হেই সেম রেট আসবা এটা भी আছে এটা 5 পিস थिला काली का और घर के आसी केना 2 पिस नहीं गले 5 पिस थिला बहुत बढ़िया लागबा पूरा ओरिजिनल पाटो लेके पूरा फीलिंग लागबा पूरा सेम लागु छे ओरिजिनल पाटो लेके बहुत सुंदर रेट भी बहुत कम अच्छे एटा हमें किसी और इटा ओरिजिनल पाटो ऊपर देखे दउ छु এটা অরিজিনাল পাটো আসিলা দেখুন দেখুন আঁচলটা এটা আঁচল भी पूरा बहुत बढ़िया আছে बहुत लोग कहसन कि आंचल ने देखाबा बेले आंचल बोलले न बोली हां नहीं नहीं आंचल भी बहुत बढ़िया रहे काना हेसी कि जणे एकला देखै नै हे पाटोटा हेता लागि हमें सोच पके देसु जहा के जेंटा दरकार बेले फोटो मागले हमें फोटो रे दे देमु सब देखो आई त प्राइसटा काना रहउछ प्राइसटा नाइ को फोन कले या मेसेज करले बते देम ओरिजिनल पाटोरा ए सब फोन के मेसेज करले बता देम देखो सब देखो नवा नवा कलेक्शन माने आसी जाय छै हफ्ता रे हमर पूरा सब नवा कलेक्शन आसी देखो देखो सब नवा नवा कलेक्शन नवा नवा डिजाइन ऊपर जहा के दरकार के जल्दी जल्दी बुकिंग करबे आ हाफ टिश्यू है এটা হাফ টিস্যু উপরে আসি গলা দেখুন এটা উঠে আসি গলা ডবল বর্ডার রে না কটন हां এটা ডবল বর্ডার রে হাফ টিস্যু এটা भी হাফ টিস্যু है এটা উঠে দেখুন কলর কেতে সুন্দর লাগুছে যে এটা গ্লেজ বহুত আছে এহাতে আমি দেখিয়ে দেমা কটন ফুল টিস্যু
कॉटन फुल टिश्यू हाँ जेना कि देखो। सब बेले एबे ट्रेंड हाँ, रे चली छे चली आ बहुत लोग पसंद भी बहुत करूछन हम्म आ देखुन इतार भी रेट टा में नहीं कहूं एटा ब्लाउज पीस रे वर्क अछि एटा हम्म एटा आचल आइटा फुल टिश्यू हाफ दाम रे ही मिली जाए हाँ 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 एटा पूरा पिंधले पूरा फुल टिश्यू बगी लागबा एटा कॉटन फुल टिश्यू है এটা দেখলে কেহি কই না পারন नहीं पारन कहिया पूरा Cotton ग्लेज full भी तार tissue है बहुत बोले। अच्छी तार बहुत वैरायटी आइसी हम्म लेकिन इटा देखुन हमर वर्क वाला देखाउछु पूरा एक नंबर कलेक्शन देखा होछि দেখুন আইটা প্রাইস জানবার লাগি হেলে মেসেজ করুন কিংবা কল করুন कॉल कले हमें बतई देम ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଗି ହଁ। ଯିବା देखो ଦେଖୁন এটা ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର पर्पल कलर ସବୁ କଲର ଆସି सब ଯାଉଛି कलर रे आसबा ହୁଁ आ देखुन हमर पाखे कम रे कम रेट तक ड्रेस पीस आसी जिबा ହୁଁ बहुत कम रेट रे आसबा खाली हमके फोन करूँ ना मेसेज करूँ हमें बतई देमा ହୁଁ इडा देखुन 3200 रे आइबा 3200 ଟଙ୍କାରେ हाँ इडा 3500 टंका रे आसबा ହୁଁ देखुन इडा आसी जिबा तमर 1600 टंका रे आसबा बहुत बहुत कम रू कम हमर पाखे 1100 1200 रू स्टार्टिंग अछि पूरा 6000 तक ई सब ड्रेस पीस দেখুন ড্রেস পিস ର ବି हाँ। କେତେ ସାରା पूरा बहुत କଲେକ୍ସନ कलेक्शन आसी छे हम्म। घर के खाली का विजिट करू ହୁଁ ଦେଖୁନ ଇନୁ ତ ଏନ୍ତା ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଅଛି लो प्राइस ରୁ ନେଇକରି हाई प्राइस तक कॉटन पाଟ कॉटन फुल टिश्यू ଆଉ ଏଇଟା ଡ୍ରେସ ପିସ୍ ମାନେ ବି ଇନୁ सब ଆପଣଙ୍କୁ बिहाघरिया ऑल टोल तार माने से जिनिस मिली जिबा बिहाघरिया थान कपड़ा भी हमर पाखे मिली जिबा जहा के सेट दरकार नहीं थान कपड़ा खाली ऊपर कुर्ती बनाबे लगे भी दरकार बोले भी हमर पाखे पूरा बहुत स्टॉक अछि नहीं परबे आसी किना तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के टिके लाइक करूँ शेयर करूँ और आम चैनल रेमंडा सम्बलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।